Okay, selain daripada kita boleh tengok the value of mean, median dan mode untuk kita measure the skewness of our data set, distribution of data. Okay, so kita ada juga pengiraan lain macam mana kita nak ukur skewness of the distribution of data set. Okay, iaitu kita panggil dia sebagai Pearson Coefficient of Skewness ataupun simbolnya adalah PCS. Pearson Coefficient of Skewness ni adalah measurement yang kita guna untuk kita measure the degree of skewness of data set. Maksudnya nak tengok tadi tu lah, sama ada dia normally distributed ke, dia positive skewness ke, dia skewed to the right, ataupun dia negative skewness, skewed to the left ke. So selain daripada kita tengok perbezaan di antara ketiga-tiga data mean, median dan mode, kita juga boleh kira PCS, Pearson Coefficient of Skewness. Okay, so macam mana nak kira PCS ni? Ada dua formula yang awak boleh guna. Kalau awak ada value of mean dan mode, awak boleh guna formula yang pertama, iaitu mean minus with mode divide by standard deviation. Okay, kalau kita ada value mean dan median, kita boleh guna formula yang kedua. Okay, di mana formula yang kedua ini adalah mean tolak dengan median darab dengan 3 bahagi dengan standard deviation. So ini adalah dua formula yang kita boleh guna untuk kita measure the Pearson of Coefficient of Skewness. Okay, so ikut pada kesesuaian lah. Kalau pada waktu tersebut measurement yang disediakan kepada awak adalah mean dan mode, so kita boleh guna the first formula. Tapi kalau waktu tu kita hanya ada mean dan median, so kita boleh guna dua formula. So macam mana kita nak baca distribution ataupun skewness of data set ni daripada PCS? So if we get the value of PCS equal to 0, maksudnya distribution is symmetry. Symmetry ni maksudnya dia normally distribute. Okay, normally distribute bell curve lah. Okay, so dia sama dengan yang first tadi. Bila mean dan median dan mode is equal value, so we got the distribution is symmetry. So kalau kita kira PCS, if kita dapat nilai PCS equal to 0, means that our distribution is symmetry. Okay, ataupun normally distribute. While if we get the value of PCS less than 0, maksudnya distribution kita skewed to the left or negative skewed. Okay, dan kalau kita dapat nilai PCS greater than 0, maksudnya kita punya distribution is skewed to the right or positive skewed. So sebenarnya dia senang je nak ingat. Okay, if tadi kita tengok the distribution of our data set, if it's skewed to the right, maksudnya dia adalah positive skewed. Dan kalau kita ukur nilai PCS is greater than 0. Maksudnya kalau dia adalah skewed to the right, semua benda positif. Positive skewed, greater than 0. Tapi kalau dia skewed to the left, okay, kita panggil dia negative skewed. Dan kalau kita ukur PCS, the Pearson Coefficient of Skewness, nilai dia adalah kurang daripada kosong. Okay, so kalau awak dapat PCS is less than 0, means our distribution is skewed to the left, ataupun dia adalah negative skewed. Atau kalau kita dapat the PCS is greater than 0, maksudnya distribution is skewed to the right. Okay, the greater the value of PCS, the more distribution is skewed. Maksudnya kalau semakin besar nilai PCS kita, distribution is skewed semakin banyak tu, maksudnya semakin besar nilai PCS, awak akan dapat distribution yang skewed to the right semakin banyak lah, semakin panjang lah kita punya graph ni. Okay, so itu adalah one of the way atau one of the other method on how to measure the skewness of the distribution of data set. Okay, so for many distribution, the following relationship is approximately true. Mean minus mode is equal to 3 times with mean minus median. Maksudnya dalam kebanyakan distribution, kita boleh nampak yang mean tolak dengan mode sama juga value-nya dengan 3 multiply by mean minus median. Sebab tu dekat sini diguna formula yang berbeza, tapi sebenarnya value-nya sama. Okay, so sama ada awak guna formula yang pertama, mean minus mode divide by standard deviation, atau awak boleh juga guna value yang formula yang kedua, 3 multiply by mean minus median divide by standard deviation. So both of the same. Okay, to measure the skewness of the distribution of data set. Okay, so kita boleh guna mana-mana formula. Okay, so tengok example. Given that the mean is equal to 64.7, median is 65.2 and mode is 65.5,
and standard deviation is 13.723 of the test score among 44 students. Determine the Pearson coefficient of skewness and explain its meaning. Okay, so yang ini adalah awak tengok dia punya standard deviation sama je kat sini, tapi mean, median dengan mode dia bagi kat sini. Mean 64.7, median 65.2, mode 65.5. Standard deviation 13.723 ni adalah untuk data set test score for 44 students. Okay, so kita nak cari Pearson coefficient of skewness. So either you use the first formula, mean minus mode bahagi dengan standard deviation, atau kita guna the second formula. Okay, let's say kita guna the first formula, mean minus mode. So mean minus mode, we have 64.7 minus with 65.5 divide by standard deviation is 13.723. Okay, so kita boleh kira berapa dia punya value PCS. Okay, so we have 64.7 minus with 65.5. Okay, divide by 13.723. So we have negative 0.0583. Okay, ini adalah nilai PCS menggunakan formula yang pertama. So let's calculate the PCS by using the second formula. 3 multiplied by mean minus median. So our mean here is 64.7 minus with median. Our median is 65.2. Okay, divide by standard deviation 13.723. So let's calculate. So 64.7 minus with 65.2 multiply by 3 divide by 13.723. So you will get the value is equal to negative 0.1093. Okay, you can see the different value here, but both give you the distribution is skewed to the left because you got the negative value. Okay, awak dapat negative value here means that kita punya distribution is skewed to the left ataupun negatively skewed, because negative value means your PCS is less than 0. So when your PCS is less than 0, the distribution is skewed to the left ataupun kita ada negative skewed. So sama ada awak menggunakan formula yang pertama atau awak menggunakan formula yang kedua, kedua-duanya akan menggambarkan the skewness of the distribution yang sama. Okay, so bila kita dapat the value of PCS less than 0, negative value maksudnya less than 0 lah. So kita punya distribution is skewed to the left ataupun negative skewed. Okay, so tengok example yang kedua. The following SPSS output show the test scored by student of group A and group B in statistic examination. Okay, so ini adalah seolah-olah kita analyse our data melalui SPSS. So SPSS ni adalah application untuk kita analyse data. Okay, so kita boleh dapat mean, median, mode and standard deviation directly from SPSS. So let's say this one is the analysis that have been done by using the SPSS. So you have the mean, median and mode, also the standard deviation for both group A and group B. Okay, so apa maksud valid and missing ni? Valid ni adalah frequency of the data lah. Okay, frequency of data 9 maksudnya missing 0 ni maksudnya include all the data. Okay, so by using any suitable statistical measurement, calculate the Pearson's coefficient of skewness of group A and group B, hence explain its meaning. Okay, so kita boleh guna sebab kita ada mean, kita ada median dan mode dan juga standard deviation untuk kedua-dua, group A dan group B. So awak boleh guna mana-mana formula, sama ada awak nak guna formula yang pertama atau formula yang kedua. Okay, so awak boleh guna mana-mana formula untuk cari dia punya PCS, and then you can compare both group A and group B. Mana PCS yang positive skewness, mana PCS yang negative skewness. You can compare both. Okay, so you can try this example. And then kita tengok the next example here. The following data show the marks scored by 9 student in statistic examination. So this one is ungrouped data. Adalah 9 markah untuk exam statistik. So ini adalah output daripada SPSS, dibagi terus mean, median, mode dan standard deviation. So soalan yang pertama, dia suruh show that the average of the test score is 71.11. Okay, so SPSS bagi tahu purata 71.11.
soalan minta kita buktikan purata adalah 71.11. Maksudnya apa? Maksudnya kita kena kira lah. Dia dah bagi data, kita kena kira lah menggunakan formula purata. Macam nak kira formula purata? Tambah semua, bahagi dengan jumlah frekuensi. So you can add 88 plus 71 plus with 60 plus with 44 plus with 76 plus with 82 plus with 80 plus with 59 plus with 80 and divide by the value of frequency is equal to 9. So make sure the value is equal to 71.11. And then disuruh kita prove that the standard deviation is 14.1018. So this is the value of standard deviation given by SPSS. Soalan minta kita buktikan ini value standard deviation. So you need to use the formula to find standard deviation lah. So formula untuk cari standard deviation, S is equal to punca kuasa 1 over n minus 1. Okay, darab dengan summation of x square minus dengan summation of x kuasa 2 bahagi dengan jumlah frekuensi. So ni awak tengok balik dalam video yang kita belajar standard deviation. X inilah data kita lah. Kita kena kuasa 2 kan. Lepas tu awak summation kan everything, bahagikan dengan frekuensi. So awak akan dapat value of standard deviation and buktikan yang nilai standard deviation yang awak dapat adalah sama dengan apa yang SPSS bagi tahu. Okay, so state the model value and give your comment. So model value dah keluar kat sini 80. So kita boleh directly nampak dekat sini 80. Kenapa dia adalah model value? Because it happened twice dalam data. Yang lain semua berlaku sekali je. 88 sekali, 71 sekali, 60 sekali, 44 sekali, 76 sekali, 82 sekali, 59 sekali. Tapi 80 berlaku 2 kali. So because of the kekerapan ataupun frekuensi 80 ni is the highest among the others, so dia adalah model value. Itu dia punya komen lah. Okay, so SPSS dah bagi tahu dia punya model adalah 80. So kenapa 80? Kerana kalau awak tengok dalam data set ni 80 berlaku paling kerap 2 kali. Yang lain semua sekali je. Okay, maksudnya ada banyak student yang score 80 among 9 student ni. Okay, so itu adalah apa yang kita boleh komen daripada model value. And then dia suruh kita determine the shape of the distribution by using a suitable measurement. So awak boleh directly tengok, okay, nilai mean lebih kecil daripada nilai yang lain. So bila mean lebih kecil daripada nilai yang lain, kalau ikutkan daripada apa yang kita tengok tadi, dia sepatutnya negative skewness. Dia skewed to the left. Okay, but then you can also measure the skewness by using PCS, Pearson of coefficient skewness. Okay, so you can calculate menggunakan mana-mana formula dan buktikan ataupun tengok adakah distribution ni skewed to the left ataupun skewed to the right. So you can try untuk soalan yang D ni. Alright.